wo aban ha se bi wo ye ho no ba na wo ye edwuma ya aban ne ma wo sika bi wutumi di bi ha na wutumi to dwane di unye edwuma na wo di to ngakra ama aban no which is ho ya be pie kurom ha no enti wa wo hwe ho aba obi kurom na wo tu am good a year ti sa na wa wo di kuro na wo nya bibi sa ayro ho number 1 ye hwe ye mpanyimfo abro a mudi Ghana manya mini abasa wutu konya betti nisu o man Ghana ho especially open o man ye a mini aba ye betti nisu o man esu o sa no e mpemfo kakra bi na ye man ye o mudi ya o na se na me obi didi nko ka jan say wo me mo mpa kwa say Ghana mpemfo mo ton Ghana kra na man ton mu nipa na kra nka ho wo do mo ton man kra keke na mu nipa do mu nya me nko e baby je di agora Ghana mpemfo ba ton man no aton mu nipa na afra eni say ye koda asole no police pin na baby a hye wo bian ti wasafo di a ene say ne man abo awie o so sad abo awie yeti Ghana ena nipekum obakobakobakobako yesu akokun we obahwehwehwehwe be kan wasema acha 2-3 months yehu asem biem o hono ma na panyin bia frɛ wasasoma esi we ye menimpa we say fetire sam na foolish case yeah yeti Ghana ra grada so konfo ni nansa wasachira abaye osofo ba ke de ka se bodin ye to aso emu asofo mpanyimfo na di anim di ensekogu agrada so agrada se wasachira mini aba me Kristo nipa amgira me nanso when it comes to Kristo suma amerabani nyamesom enya gudie sise kuro na etimi no asofo mpanyimfo ewo kuro no mu any politicians na aye one anyemfo any politicians na aye one any asofo na aye one enti mpanyimfo edi oman nim hwan na otuma be ka ne kura kire yen say ade we nye a police for ni ministers president asofo anyemfo mpanyimfo okrom nya na aye one me say me ni abaga na me ni yenka ho bio yenka ho bi na yemo mpa so mo ton man na omo nton yen kra mpo emfra anya sa ade a nkwaso ma aboafo ne yebekọ mu no we de timemfo ya yebekọ ho nkwaso mu maame yeti Ghana enne yeduru ba bia asofo enso ma no my radio angopon ka na ha ben yeduru ba bia asofo efa nkwala eye niema fetire sam na adiegu enti saya sempefo edi oman anim na ebo sa abra we ya yemusem se na Ghana no ebe na yeye ade pemu na ono ese ohwedo na maye man nkran be di akire no ono mu na o se oman na police be na be bia sha obian di a me nso meti asafo we o ono ma na de ka be suo na ba cha sha ofo edi omukọ ekọ central na akọ edi omuska na ejai ho mo me na je na ye adwuma Ghana about 6-7 years Meka say 2017 na magazine boys sorry ka say no how no eje omo adwuma eni anu mala tafo ebi na me fia leta ba omo so mba ba ye wholesale ba edu ebi a no mo san ajeje store magazine no mo toni ma maako ene edum na di na nte say Ghana mpemfo asihye mra bi sende mpemfo ntinsi kurom nempo no mo hwe say niam mo ahwo nde ba Ghana so mbeton no eje ni umpa mini aba menka se obi si o memese mejasumo ho me wo ho ana me manager ka kira me se operation bi koso na Ghana media school man kuma shira anye yinti ya na mre fika kra
oh meka omo ye operation mi say o person mo hwe niema ye ton electrical me electrical business say niema na ye ton no papa ntoma omba ye sto nwa ba fa sample na payimo di operation enimu no oba ye shop o oba obusa me say me boss wona me so me boss wetu kwan ampa so na minim dia me mane ye ka kire na me so me di anu ye man sa me boss wetu kwan enti bebe manager gina na otun nya ohun store ba na oni ho into me mo mo kwana mo mfa de ombe fa na mo koye sample enti me ho na manager ene me boss be piesu ena pemro odi operation me ka chem say nya na wo so boss etu kwan na me say na me manager ne bo ma ne say ombra bo mo hwa me boss me nka so etu kwan akwa ne yin oyi ni samasu wa menu adanya me twa ntro say me boss etu kwan sana me boss ntu kwan na me boss wana me boss ya no say ne kre ono ana o ka chom say me otu kwan na bibi nti wentimi anko ntimi de menya mfonso bia na ayo hose wo ni say omo ye ya omo wie no mo ko na me boss ka chom so Eric sorry you see payment no o kan blow payment no de anim na ono otene nsabo maso no kra mbon ono kra na fa phone frɛ ne ka kye ne say on call office we na payment no di operation anim o sign say mo nkwa abontin kwa that operation no e boss nkodonko sa payment no na o man envelope na bedi o baba the shop abaye 121 but na de enko baby ya look at this timemini o how ye panyin no edi se sa ne mo nya akwaso o man ni mu a me nia ba me dia me simi bo kase Ghana onyankopon ehuyamabo se on pese obesan o man no enani kiranya emfa ho de besi o man ne ye onyankopon de ya na se kase ye hwede ye mpanyimfo bi ye eni ade anka Ghana anka onyame de bufuo asai o man no kura but emunimpa no ye bom paye eni ade esu fra nyame ti anya hwekro nyame ohuyamabo enti na o man no eda so se dia etie na Ghana de bisimi boka se ya na be ko na ya de be yie because mitu aka mba me 70 to 80 years na mewu enti se Ghana ye metom de ana se nya ye biom ni aba etimi de meka ni pi se Ghana enye yie ene nipa akobeto ababu an kakra enso ne ye papa ona book in Japan ono nso ndis na pp omo hu se oba omo eni mebi omo ye omo ntumi nya biam nti omo nya esi papa no kwa so mpeso beba de ekosum ewon bibi party nu enye mbb nkwa no mpese ke Japan beba o ndc for so kan bi na enye party 17 ama me ka dia making omo mpese papa no beba ababo otimemufo ni bi because onya ma ya kro ne hu ne ba ku meni bia oye but omo mpese papa no beba nti abro na omudi oman no ti Ghana de meni aba e ka se e ka won nsam a enye yie because oman no penfo edi enim no na e se oman